Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Putri. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Putri, dan kedua teman saya yaitu Amar dan Hanif. Hari ini kita akan membahas salah satu metode sampel populer yang sering digunakan oleh data scientist, yaitu random forest. Metode ini dikenal efektif dalam meningkatkan performa prediksi. Agenda kita hari ini ada 4 agenda. Yang pertama yaitu definisi singkat algoritma random forest. Yang kedua yaitu cara kerja algoritma random forest. Yang ketiga yaitu perhitungan manual dan studi kasus. Yang keempat yaitu penelitian menggunakan algoritma random forest. I just can't decide. Should I play a round of golf today? Well, let's use this decision tree to make the decision. So first off, do I have the time? If I don't, well, then that's an easy decision. No golf. But let's say I do. Second decision point, is it sunny today? If there's sun, then I don't care about any other factor, playing golf. If there's no sun, let's go down to the next level. Well, do I have my clubs with me? Do I have them handy? If I do not, then I'm not going to bother playing if it's not sunny. If I do, then I absolutely will. The decision tree here is an example of a classification problem where the class labels are golf, yes, and golf, no. And while they're helpful, decision trees, they can though be prone to problems, things like bias and overfitting. But that is where something called random forest comes into play. Random forest is a type of machine learning model that uses an ensemble of decision trees to make its predictions. And why do we call it random forest? Well, the reason is because it's actually built by taking a random sample of my data and then building an ongoing series of decision trees on those subsets. So we're essentially creating a whole bunch of decision trees together. And those give us a larger model or group. Look, the chances are that other people have built different and maybe better decision trees to answer the same question. Maybe those trees consider things like the time of day, which I didn't consider, or the difficulty of the course. The more decision trees that I use with different criteria, the better my random forest will perform because it's essentially increasing my prediction accuracy. And if one or two of these smaller decision trees are not relevant on a certain day, well, we just ignore them. One of the primary benefits of random forest is that it can help reduce overfitting. And this occurs when your model starts to memorize the data rather than trying to generalize for making predictions on future data. Essentially, it helps me get around the limitations of my data, which might not be fully representative of all golfers or all the best features in my model. It can also help reduce something else, and that's bias. Bias can occur when there is a certain degree of error introduced into the model. Bias occurs when you're not evenly splitting your instance space during training. So instead of seeing all of the data points, you might see only half because of how you set your model up. Now, to set up a random forest, you will set some parameters. We have parameters for node size. We have parameters for number of trees. And we also have parameters for number of features. And it can be challenging at first because you'll want to use a lot of trees, like as many as you can, to get the best predictive accuracy, but you don't want so many trees that it'll take you a long time to train the model and use a lot of memory space. But once you've set up these parameters, you'll use a random forest model to make predictions on your test data, and you can even segment or slice your results by different criteria. Maybe you want to know how your random forest does on certain types of golf courses or how it performs during different times of day.
Random forest is pretty popular among data science professionals, and with good reason. It can be extremely helpful in all sorts of classification problems. In finance, for example, it can be used to predict the likelihood of a default. In a medical diagnosis, it can be used to predict prognosis or survival rates depending on treatment options. And in economics, it can be used to sort of help understand whether a policy is effective or ineffective. So what do you think? Should I play golf today? Well, the sum of all my random forest decision trees say yes. I'll see you out on the course. If you have any questions, please drop us a line below. And if you want to see more videos like this in the future, please like and subscribe. Thanks for watching. Nah, sesuai dengan judul presentasi kita hari ini, yaitu tentang random forest. Nah, sebelumnya, apa itu random forest? Random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggunakan kombinasi beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Setiap pohon dalam random forest menghasilkan prediksi, dan hasil final diperoleh dengan voting mayoritas atau rata-rata. Penggunaan random forest digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk analisis data besar di bidang keuangan, kesehatan, dan prediksi pasar. Bagaimana random forest bekerja? Random forest adalah algoritma ensemble learning yang terdiri dari beberapa decision tree. Algoritma ini bekerja dengan membangun banyak decision tree selama training, kemudian melakukan prediksi dengan mengambil voting mayoritas untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi dari hasil pohon-pohon tersebut. Random forest dikenal karena kemampuannya dalam menghasilkan hasil yang akurat, stabil, dan tahan terhadap overfitting. Berikut adalah langkah-langkah cara kerja random forest. Yang pertama ada bootstrap sampling. Dari dataset training, random forest akan memilih subset data secara acak dengan penggantian. Ini berarti beberapa data dapat muncul lebih dari sekali, sedangkan beberapa lainnya tidak terpilih dalam setiap tree-nya. Kemudian yang kedua ada pembentukan decision tree. Pada setiap subset data, decision tree dibuat. Selama pembentukan tree tersebut, tidak semua fitur digunakan untuk membagi node, melainkan hanya subset fitur secara acak yang dipilih untuk setiap node. Hal ini membantu dalam mengurangi korelasi antara tree yang dibangun. Kemudian, yang ketiga ada agregasi voting. Setelah semua tree dalam forest selesai di training, prediksi akan dilakukan dengan melewatkan input melalui semua tree yang ada. Untuk tugas klasifikasi, prediksi akhir didasarkan pada voting mayoritas dari semua tree. Sedangkan untuk tugas regresi, hasilnya yaitu adalah rata-rata dari prediksi semua tree. Keuntungan random forest. Keuntungan dari random forest adalah kemampuannya dalam menangani data yang besar, bekerja baik untuk klasifikasi maupun regresi, dan dapat mengurangi risiko overfitting dibandingkan dengan satu decision tree yang tunggal. Algoritma ini juga sangat robust terhadap data yang hilang atau variabel outlier. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan manual dan studi kasus sederhananya. Sebelum itu, kita akan menonton videonya terlebih dahulu. Hello, people from the future. Welcome to Normalized Nerd. Today, we will set up our camp in the random forest. First, we will see why the random forest algorithm is better than our good old decision trees. And then I will explain how it works with visualization. If you want to see more videos like this,
Please subscribe to my channel and hit the bell icon because I make videos about machine learning and data science regularly. So without any further ado, let's get started. To begin our journey, we need a dataset. Here, I am taking a small dataset with only 6 instances and 5 features. As you can see, the target variable y takes 2 values, 0 and 1. Hence, it's a binary classification problem. First of all, we need to understand why do we even need the random forest when we already have the decision trees. Let's draw the decision tree for this dataset. Now, if you don't know what a decision tree really is or how it is trained, then I would highly recommend you to watch my previous video. In short, a decision tree splits the dataset recursively using the decision nodes unless we are left with pure leaf nodes. And it finds the best split by maximizing the entropy gain. If a data sample satisfies the condition at a decision node, then it moves to the left child, else it moves to the right. And finally, it reaches a leaf node where a class label is assigned to it. So what's the problem with decision trees? Let's change our training data slightly. Focus on the row with ID 1. We are changing the x0 and x1 features. Now, if we train our tree on this modified dataset, we will get a completely different tree. This shows us that decision trees are highly sensitive to the training data, which could result in high variance. So our model might fail to generalize. Here comes the random forest algorithm. It is a collection of multiple random decision trees, and it's much less sensitive to the training data. You can guess that we use multiple trees, hence the name forest. But why it's called random? Keep this question in the back of your mind. You will get the answer by the end of this video. Let me show you the process of creating a random forest. The first step is to build new datasets from our original data. To maintain simplicity, we will build only 4. We are going to randomly select rows from the original data to build our new datasets. And every dataset will contain the same number of rows as the original one. Here's the first dataset. Due to lack of space, I am writing only the row IDs. Notice that row 2 and 5 came more than once. That's because we are performing random sampling with replacement. That means after selecting a row, we are putting it back into the data. And here are the rest of the datasets. The process we just followed to create new data is called bootstrapping. Now we will train a decision tree on each of the bootstrap datasets independently. But here's a twist. We won't use every feature for training the trees. We will randomly select a subset of features for each tree and use only them for training. For example, in the first case, we will only use the features x0 and x1. Similarly, here are the subsets used for the remaining trees. Now that we have got the data and the feature subsets, let's build the trees. Just see how different the trees look from each other. And this, my friend, is the random forest containing 4 trees. But how to make a prediction using this forest? Let's take a new data point. We will pass this data point through each tree one by one and note down the predictions.
Now we have to combine all the predictions. As it's a classification problem, we will take the majority voting. Clearly, 1 is the winner. Hence, the prediction from our random forest is 1. This process of combining results from multiple models is called aggregation. So, in the random forest, we first perform bootstrapping, then aggregation. And in the jargon, it's called bagging. Okay, so that was how we build a random forest. Now I should discuss some of the very important points related to this algorithm. First, why it's called random? Because we have used two random processes, bootstrapping and random feature selection. But what is the motivation behind bootstrapping and feature selection? Well, bootstrapping ensures that we are not using the same data for every tree. So in a way, it helps our model to be less sensitive to the original training data. The random feature selection helps to reduce the correlation between the trees. If you use every feature, then most of your trees will have the same decision nodes and they will act very similarly. That will increase the variance. There's another benefit of the random feature selection. Some of the trees will be trained on less important features, so they will give bad predictions. But there will also be some trees that give bad predictions in the opposite direction, so they will balance out. Next point, what's the ideal size of the feature subset? Well, in our case, we took 2 features, which is close to the square root of the total number of features, that is 5. Researchers have found that values close to the log or square root of the total number of features work well. And how do you use it for a regression problem? Pretty easy. While combining the predictions, just take the average and you are all set to use it for a regression problem. So that was all about it. I hope now you have a pretty good understanding of random forest. If you enjoyed this video, please share this video and subscribe to my channel. Stay safe and thanks for watching. Setelah menonton video tadi, mari kita coba kerjakan. Di sini kita ada dataset untuk menghitung panjang, berat, dan jenis dari sebuah ikan. Nah, dari data tersebut kita lakukan langkah-langkah untuk melakukan random forest. Yang pertama yaitu bootstrapping, di mana data tadi kita bagi-bagi lagi menjadi dataset 1 dan dataset 2. Langkah berikutnya kita akan melakukan decision tree, di mana pada contoh berikut kita membuat decision tree untuk panjangnya. Jika panjangnya sesuai dengan ketentuan atau perhitungan fitur yang sudah dilakukan, maka dia masuk ke dalam leaf node yang ya dan mendapatkan label A. Sedangkan jika tidak sesuai, maka dia masuk ke dalam label yang B. Setelah langkah tadi sudah dilakukan, kita melakukan pengulangan lagi untuk semua fitur yang ada hingga semua dataset dihitung dan proses ini diulangi untuk semua dataset yang dibuat. Setiap pohon akan memiliki struktur yang sedikit berbeda karena variasi dalam data. Setelah kita selesai melakukan pengulangan untuk decision tree tadi, di sini kita akan melakukan prediksi dengan mayoritas suara. Misalkan kita memiliki data baru untuk diprediksi dengan panjang 7 dan juga beratnya 2,3. Kita akan melalui setiap pohonnya dan mencatat hasilnya. Di mana pada decision tree pertama dengan dataset pertama itu mayoritasnya B dan juga dataset kedua mayoritasnya B juga. Karena mayoritas dari kedua pohon tersebut adalah B, maka hasil akhir untuk data yang baru tadi yaitu panjangnya 7 dan beratnya 2,3 adalah labelnya B, di mana hal ini kita sebut dengan agregasi. Berikutnya ada jurnal atau artikel untuk studi literatur yang menggunakan algoritma ini. Yang pertama yaitu dengan judul tersebut, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan algoritma klasifikasi data menggunakan ensemble random forest untuk menganalisis data besar dari industri asuransi. Yang kedua yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu adalah pendekatan sampling bootstrap heuristic yang dikombinasikan dengan algoritma ensemble learning. Yang ketiga yaitu sumber datanya.
Data bisnis yang dianalisis berasal dari perusahaan asuransi Cina, Life Insurance Company, dengan lebih dari 500.000 data, perilaku pembelian pelanggan yang dikumpulkan selama 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, di mana algoritma Ensemble Random Forest yang diusulkan terbukti lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan algoritma klasifikasi tradisional, seperti halnya SVM dan juga logistic regression dalam konteks data yang tidak seimbang. Di sini, saya mengambil sebuah jurnal dengan judul Using Decision Trees and Random Forest Algorithm to Predict and Determine Factors Contributing to First-Year University Students' Learning Performance. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk membangun model prediksi kinerja belajar mahasiswa baru di Universitas Taiwan dengan menggunakan algoritma Random Forest, C5.0, CART, dan Multilayer Perceptron atau MLP. Penelitian ini menggunakan beberapa algoritma machine learning, termasuk Random Forest dan CRT yang digunakan untuk membangun model prediksi. Data yang digunakan berasal dari sistem registrasi dan sistem penilaian yang mencakup informasi pribadi mahasiswa serta nilai akademis mereka selama semester pertama. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu menunjukkan bahwa algoritma CRT memberikan hasil yang lebih baik dibanding algoritma Random Forest, C5.0, maupun MLP. Saya mengambil contoh judul artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Random Forest untuk Menentukan Kualitas Anggur Merah. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mengklasifikasikan kualitas anggur merah berdasarkan komposisinya menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Peneliti ingin mengetahui atribut atau bahan-bahan apa yang paling mempengaruhi kualitas anggur merah dan membandingkan 3 algoritmanya untuk menentukan mana yang paling baik digunakan, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan Support Vector Machine atau SVM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan kualitas anggur merah. 3 algoritma yang dibandingkan adalah Decision Tree, Random Forest, dan SVM. Data diproses menggunakan Python dengan dataset yang diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 1.599 sampel dengan 12 atribut, seperti keasaman tetap, keasaman volatil, kadar alkohol, dan gula. Data dibagi menjadi 2, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Kinerja model dievaluasi menggunakan matriks akurasi, AUC, dan F1 score. Sumber datanya, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle yang berkaitan dengan kualitas anggur merah dari wilayah Vinto Verde di Portugal. Dataset ini mencakup berbagai atribut seperti keasaman, kadar alkohol, dan kadar gula yang mempengaruhi kualitas akhir anggur. Kesimpulan dari algoritma Random Forest adalah yang terbaik dibandingkan dengan 2 algoritma lainnya dengan akurasi 74,68%, AUC 74,68%, dan F1 score 74,92%. Algoritma Decision Tree dan SVM juga memberikan hasil yang cukup baik, tetapi akurasi lebih rendah. Oleh karena itu, Random Forest direkomendasikan untuk klasifikasi kualitas anggur merah berdasarkan komposisinya. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan metode lainnya dan mungkin memprediksi harga anggur berdasarkan kualitasnya. Berikut ini ialah referensi dari presentasi tentang algoritma Random Forest yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.